बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुदा ताला की किताबें, अल्लाह तालार किताब समूह। सवाल, तौरात और ज़बूर और इंजील का आसमानी किताबें होना कैसे मालूम हुआ? प्रश्न, तौरात, জবুর ও ইনজিল যে আসমানি কিতাব তা কেমন করে জানা গেল? जवाब, इन तीनों किताबों का आसमानी किताबें होना कुरान माजिद से साबित होता है। उत्तर, ए तीनटी जे आसमानी किताब ता कुरान द्वारा प्रमाणित। ताওরাত के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ताওরাত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, ইন্না আনজালনাত তাওরাতা ফিহা হুদাও ওয়া নূর। सूरह माइदा रुकू 7। यानी बेशक हमने तौरात उतारे, इसमें हिदायत और नूर है। অর্থাৎ এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি, এতে হেদায়াত ও নূর রয়েছে। সূরা মাইদা रुकू 7। জবুর के बारे में फरमाया, জবুর সম্পর্কে বলেছেন, ওয়া আতাইনা দাউদা জাবুরা। সূরা নিসা रुकू 23। यानी और हमने दाऊद को জাবুর दे, অর্থাৎ আমি দাউদ আলাইহিসসালামকে দান করেছি জবুর। সূরা নিসা रुकू 23। इंजील के बारे में फरमाया, इंजील সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, ওয়াকাফাইনা বিঈসা ইবনে মারইয়াম ওয়া আতাইনাহুল ইনজিল। সূরা হাদীদ रुकू 4। यानी हमने ईसा इब्ने मरियम को भेजा और उन्हें इंजिल दे, অর্থাৎ মরিয়মের পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি এবং তাকে দান করেছি ইনজিল। সূরা হাদীদ रुकू 4। 5. मुसलमानों को कुरान माजिद के ज़रिया से इन तीनों किताबों का आसमानी किताबें होना मालूम हुआ। সুতরাং মুসলমানরা কুরআন মাজিদের মাধ্যমেই উল্লেখিত তিনটি গ্রন্থের আসমানি किताब হওয়ার কথা जानते পেরেছে। सवाल, अगर कोई शख्स तौरात, ज़बूर, इंजील को खुदा ताला की किताबें न माने तो वह कैसा है? प्रश्न, কোনো লোক যদি তাওরাত, জবুর ও ইনজিলকে আল্লাহ তাআলার কিতাব বলে না মানে তাহলে সে কি? जवाब, ऐसा शख्स काफिर है। उत्तर, एमन लोग काफिर, क्योंकि इन किताबों का खुदा की किताबें होना कुरान माजिद से साबित हुआ है। कारण एसब किताब जे अल्लाह ताआलार किताब ता कुरान माजिदेर द्वारा प्रमाणित हয়েছে। तो जो शख्स इनको खुदा की किताबें नहीं मानता वह कुरान माजिद की बताई हुई बात को नहीं मानता। সুতরাং যে ব্যক্তি এগুলোকে আল্লাহ তাআলার কিতাব বলে মানে না সে মূলত কুরআনের কথিত বিষয় অমান্য করে। और जो कुरान माजिद की बताई हुई बात को ना माने वह काफिर है। আর যে ব্যক্তি কুরআনের বলা বিষয় অমান্য করে সে কাফের। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের নিকট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।